नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल सिली सन्त लाइफस्टाइल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करुच्ची आप समस्ते बहुत ही भल थे आउ मु भी बहुत भल अच्छी। तो सकाल सकाल आज ब्रेकफास्ट रे बनाऊली मुह पिठा जोटा कि आम घर मुह पिठा बोली कहती कारण यहाँ हांडी मुहर सीझा जाए जार रेसिपी अलरेडी मो यूट्यूब चैनल अच्छी। आप चाहिए पूरा भी दे पारे। आम समस्त साधा पसंद बोली मुझे साधा बनई से खावाई आलुदम टिके बनई नाई तो आपण मैंने धनिया पत्र लंका लुण पाग करके मड़ेकी खाई पारे। तो ये बाबा को लेकिन चा टिके देती मोर ये ब्रेकफास्ट कर पिठार रेसिपी जो मैंने दरकार निश्चय आउ थे कमेंट भी करने तो मुझे तार अलग रेसिपी के आनीदेवी। तो ऑफिस को गला यहाँ जो जामु रोल जोटा पानी सिंगड़ा में कौचे भी जामु रोल आटा पिजुली सब छात सब अर्चना हार छात किए लगे बाबा रेडी এটা ছড়েকি টেস্ট করিয়া এই এডিকে লিচু মু কেবে খাইনি ফার্স্ট টাইম টেস্ট করে চলো অলগা সিয়াগো খাইদি তা তাଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ହେଇଛି ସିଆଗ ଖାଇ ଦେଇଛି ମତେ ନ ଦେଇକି। ମୁଁ କହିଲି ତ ପିଲାଟାକୁ ବାଧିଲା ବୋଲି ଛଡ଼େଇକି ଦଉଛି। ଛଡ଼େଇ ପାରୁନି ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ଦେଲି। ନାଇଁ ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ପାରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିଚି ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଖାଉ ତ ତା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଅଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଛୋଟ ଲିଚି ଖାଇଲି ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ମିଠା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଏଡ଼ିକି ହେଉଛି ନା ବଡ଼ ହେଉଛି? ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଟିକେ ମୁଁ ତ ଖାଇଛି ପୁରା ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ମିଠା ଲାଗୁଛି। ମୋ ଭାଗଟା ବୁଡ଼ିବାକୁ ସବୁ ଆସିଗଲା। ଏଇଠି ମୋ ଭାଗ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଆସିଗଲା। ମୋ ଭାଗ ବୁଡ଼ିଗଲା। ହାତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମ ନାଁ କହିକି ତମେ ଯୋଉ କହିଥିଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ସିଏ କହିଥିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିକି ଆଣିଥିଲି। ସିଏ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଖାଇବି ଖାଇଦେଲା। ଜାମୁ ରୋଳଟା ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ମୋର ମନ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ମିଠା ଅଛି। এটা পিজুলিটা টেস্ট করে খাবো। পিজুলিটা মিঠা আছে কিন্তু সেগুড়া বেশি মিঠা লা। পিজুলিটা কম মিঠা আছে না সেগুড়া বেশি মিঠা লা। जीवा पूर्व वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करवे। रहुची जय जगन्नाथ।